मान ज्ञान गुण सागर जय कपीसितिनु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम राम मित्रों, केम छो? मजामां ने आपनु स्वागत है मारा नवा विडियो में। आज है हनुमान जयंती, तो आप सर्वने हनुमान जयंती की शुभकामनाओं अने कष्ट भजन देव आप सर्वना कष्ट हरे एवी दादाना चरणों में प्रार्थना। ने आज हनुमान जयंती पवित्र पावन दिवसे अमरा गाम में एमसीसी क्रिकेट ग्राउंड ज्यां हनुमानजी मंदिर बन्यु है, तो त्या आज मूर्ति प्रतिष्ठा दादानी हती। तो चालो तमने पण दर्शन करावीए अने आ पवित्र दिवसे हनुमानजी की कृपा पर बनी रहे एवी शुभकामना। અહીં દાદાની અતિવાસ વિધિ થઈ રહી છે, તે ધામથી ઘઉં હોય કે ચોખા હોય તેના દ્વારા મૂર્તિને ઢાંકી દેવામાં આવે છે। તો આ વિધિ અહીં થઈ રહી છે। બધાએ પ્રસાદ લઈને હવે સુંદરકાંડના પાઠ થવા જઈ રહ્યા છે, તો ચાલો સાંભળીએ ब्रह्मण्यदेवाय भूभ्राह्मणहिताय जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यो सुमनोहरं विलेपनं सुरासृष्टो भक्त्या गृहाणं परमेश
ईश्वर ओम हनुमते नमः प्रार्थना चंदनम अक्षतानां समर्पयामि प्रतिष्ठापनम ધજાની અંદર ભગવાન હનુમાનજી મહારાજની પ્રતિષ્ઠા કરવાનું હરે ઓમ સહસ્રશીરેખા પૂરુગા સહસ્રાક્ષः સહસ્રપાક सभूमिग्गौ सर्वाजतपदवात्य પ્રતિષ્ઠિતાઃ वरदाः भवता ઓમ સુપ્રતિષ્ઠિતાઃ વરદાઃ ભવત ફૂલ લઈ એની પર 4 વખત જલ છાંટી ओम पादयोः पाद्यजला समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यजला समर्पयामि वाङ्गन्धर्वाय खनौ स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदेशो તો આ મંદિરમાં દાદા બિરાજમાન થવાના છે તો અહીં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થશે તો આ સુંદર મજાનું મંદિર નાનું એવું અને અહીં હનુમાનજી મહારાજ સાક્ષાત બિરાજમાન देवी त्वं विश्वनाथता त्वञ्चधारयमं देवी पवित्रं गुरुचासनम् ॐ आलोका हिरण्यगर्भः समवर्तता त्रिभूतस्य जातः पतिरेक आश्रिता सदा धार पृथिवीन्द्यामुते महं कस्मै देवाय हविखा विधेम ॐ स्ते अक्षतानं गृहीत्वा ॐ हरिः ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तता फट्टिप्रछाटि नमस्कारान् समर्पयामि मुखे आत्मनिजलं सर्वाङ्गे स्नानजलं समर्पयामि ॐ अथ अक्षतानं गृहीत्वा प्रतिष्ठापनम् ॐ मनो ज्योति दुःखदामाजसे बृहस्पति जन्ममिमन्तारो परिष्टन्यग्निभूम समिमन् दधातु विश्वे देवासाहि मादयन्तामो प्रतिष्ठा पृथ्वी त्रया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाथुता त्वञ्च धारयमं देवी पवित्रं गुरुचासनं चन्दन हरिः ॐ भूम्यै नमः पुरुमाय नमः अनन्ताय नमः ॐ स्योना पृथिवीनो भवान् रक्षरा निवेशने जच्छानः शर्मशप्रथाः પ્રદક્ષિણાનો રૂટ છે એમાં જે બધા સાઈડમાં રહેજો મહેમાનોને કોઈ પણ જાતની નાની મોટી શ્રદ્ધા
કી